क्लास 9 पिलाने आमे आज मानवाधिकार विषय सारी देइजंती आउ रूस विप्लव आमे पढ़ुले। रूस विप्लवर कारण फलाफल पढ़ुले, कारण सब पढ़ुले। रूस विप्लव कौन पाई, रूस देश में कौन पाई विप्लव, स्वेच्छाचारी शासन तो मुझे कहली मन इच्छा शासन करुले। सामाजिक वैषम्य गोटे थिला वाला गोटे नथिला वाला कहला प्रोलेटारिएट नुह आउ कौन शिल्प विप्लवर प्रभाव पड़ता। अर्थनैतिक असमानता शिल्प विप्लव द्वारा नूतन जंत्रपाति आसा द्वारा सब श्रमिक मानक छटई कर दिया होता। अर्थनैतिक असमानता क्या पाखे बहुत पैसा थिला तो क्या पाखे कम पैसा है। आउ कौन बौद्धिक चेतना विभिन्न लोक मानकर जो लेखा कार्ल मार्क्स जो लिखते बुझल तुम सब लेखा माने बौद्धिक चेतना आणला पिला माने जो कौन रूस देशर अधिवासी मनरे से जिनस। तापर तुम रहा कौन ना कौन रहा भिन्न भिन्न दल गठन है विभिन्न सब से जो श्रमिक दल ए दल सब गठन है कि चलला। अपार गमलाचंद्र सरकारी कर्मचारी से माने काम किसी जदिव काम करते खाली काइजर मान काम करते बुझीपार। एमती सब जिन निरुत्साहित सैन्यबाहिनी मानक किसी सुविधा मिल नाला बुझल। एमती सब जिनस रूस रक्ताक्त रविवार ये गुली चालना कराई किए सब जाऊे ये करी मत आउे टे पढ़ क्षमता बाहिनी डुमा एटा पढ़ नी बोधे है। क्षमता बाहिनी डुमा पाखु आम पढ़ा कौन थिला सब कारण भिडियो तो छाड़ी जो मैंने देखिन जो मन भूली जाऊच आउ टे देखीदेव। बर्तमान आम पढ़ा कि सारे कि ये जिनस को बुझल। बहुत विषय अच्छी बाकी क्लास 9 तुम मानकर सारे को जल्दी सारे पड़ो रहीज ना जो मैंने पिला माने वीडियो देखुच क्वेश्चन करुच टे रेस्पॉन्स कर ये सार बोली कह सार मु कर सारी सार आउ किसी पाठ दिंतु बुझल। या पर जो मैंने पाठ करन मु सतरे कहूँ तुम गार्डियन मानक फोन करी बुझल। मु भलरे कहूँ पाठ पढ़ाई तुम भल केमती पढ़ मु चेष्टा करुँची बुझल। जहाँ मुझे पढ़ाऊँगी से तुम टॉप कर सब आंसर जमी दे हो सब क्वेश्चन को आम एटेंड करमती लगुव तो आम कमी हाँ ये क्वेश्चन टाक मुझे जानी एमती नुह कि ना ये कौन क्वेश्चन पढ़ला सेमती न लगुवा दरकार। आम एमती पाठ पढ़ा दरकार। हो देख गोटे रूस विप्लवर कारण आ गोटे क्षमता बाहिनी डुमा क्षमता सॉरी 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 क्षमता बाहिनी नुह क्षमता विहीन माने पावरलेस डुमा। डुमा कौन आगे जाना तापर से पावरलेस कि पावरफुल तापर से जाना लेखाए। देख व्यापक जन आंदोलन आगे मुंड नुआई 1905 अगस्ट मसरे जार द्वितीय निकोलस आईन प्रणयन करने क्षमता न थाई केवल परामर्श देवाई एक निर्वाचित संसद बा डुमा आह्वान करने को आदेश जारी कले। देख कौन है ना 1905 अगस्ट मसरे जार द्वितीय निकोलस माने से रूस जार तांको प्रति माने कौन व्यापक आंदोलन जन आंदोलन होता। तो सी कौन कले आईन प्रणयन क्षमता पाखे आईन किसी प्रणयन कर क्षमता रहा ना से केवल तांको परामर्श देवाई एक निर्वाचित संसद जमीती आम देश अच्छी लोकसभा राज्यसभा सेमिति देश से राज्यसभा लोकसभा ना दिगला डुमा बुझिपाल। जमीती निर्वाचित संसद डुमा आह्वान करते माने तैयारी करने निर्देश देते। से डुमा जो कहले मु तो किसी ठीक कर पारनी यही तुम डुमा तुम कथा सब बुझ रूसवासी किए कहले जार द्वितीय निकोलस तुम ये कथा बुझ किंतु रूसवासी कथार मानि नथिले से माने असंतुष्ट हो संतुष्ट न हो पुणी थे आंदोलन आरंभ कर देते। ये लेखाई जो जापर तो ये सब लेख देखु तो रूसवासी देशव्यापी आंदोलन बाध्य हो जार से वर्ष अक्टोबर 30 तारिख में इस्तेहार घोषणा कले। बाध्य हो जार कौन क्वेश्चन सब तैयारी करतु है बाध्य हो जार कौन कले ना से वर्ष अक्टोबर रे कौन कले ना इस्ताहार है। इस्ताहार मैंने कौन ले माने इस्तफा देदेले। यह अक्टोबर इस्ताहार कह जाए वेरी गुड क्वेश्चन। अक्टोबर इस्ताहार क्या कह जाए तार मन लिख
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାର ଯେତେବେଳେ ଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ଇସ୍ତାହାର ଦେଲେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର ବୋଲି। ବୁଝିଲ। ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଡୁମାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସିଏ ଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଡୁମାକୁ କ'ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ହେଲା। ଡୁମାକୁ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ପ୍ରଥମ ଡୁମା ମହାସମରରେ ନିକୋଲାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୁମା ମହାସମରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡୁମା ହାତରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ପ୍ରଥମ ଡୁମା ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ମହାସମର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ରୁଷର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୁମା ହାତରେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ସଭ୍ୟମାନେ ଜାରଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଚାହିଁବାରୁ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜାର ଡୁମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାରଙ୍କୁ ମାନେ କହିଲେ ଜାରଟା ହେଉଛି କିଛି କରିପାରୁନି, ଜାର କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡୁମା ଗଠନ କରୁଛି, ସଂସଦ ଗଠନ କରୁଛି। ଡୁମା ମାନେ କ'ଣ, ସଂସଦ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଯେମିତି ସେସବୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଅ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ସେ ଡୁମା ଯାହା କହିବ ରୁଷ ଦେଶରେ ସେୟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଛପଟରେ ରହି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ତାହାର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏଇ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ, ଇସ୍ତାହାର ଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର ଦେଲେ। ଦେଖ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାର ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ଇସ୍ତାହାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡୁମାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ କିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ପ୍ରଥମ ଡୁମା ମହାସମରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୁମାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସଭ୍ୟମାନେ ଜାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଚାହିଁବାରୁ ହେଲା ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜାର ଡୁମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଡୁମା କ'ଣ କଲେ, ଡୁମା କହିଲେ ନା ଏଇ ଜାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଏ ଜାରମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଜାର କହିଲେ ରେ ଏ ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ୟାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ମୁଁ ଗୁଳି ଚଲେଇବି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଇଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜାରକୁ ଡୁମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। 1907 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୁମା ପୁଣି ଗୋଟେ କଲେ, ଏ ଡୁମା ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁମା କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୁମା ଆହ୍ୱାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଡୁମା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି ଜାର ତୃତୀୟ ଡୁମା କଲେ। ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଡୁମା ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଉଛି, ଖାଲି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡୁମା ତିଆରି କରି, ମାନେ ମୋ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡୁମାରେ ସଦସ୍ୟ କରିକି ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଥର ଡୁମା କଲା। ଏହାର ସଭ୍ୟମାନେ ଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାରୁ ଏହା 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ 1912 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଚତୁର୍ଥ ଡୁମାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଡୁମା ଗଠନ ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଥିଲେ ଓ ଜାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମାନେ ଜାର ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ମାନେ କ'ଣ ଖେଳନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଫଳରେ ଏହା ଏକ ବିଧାୟକ ସଭା ନ ହୋଇ ଏହା କେବଳ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଭା ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ରୁଷ ପାଇଁ କରିପାରିବ। ବିଧାୟକ ମାନେ କ'ଣ, ଆଇନ ତିଆରି କରିବ, ବିଧାୟକ ବିଧି ତିଆରି କରିବ, ତିଆରି ନ କରି ଖାଲି ସେଇ ମାନେ ମିଛରେ ଜାରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳି ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇଗଲା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ସାର୍ ଡୁମା ତାହେଲେ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ଇଏ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ତାହେଲେ ହେଲା ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ? ହଁ, ଯଦି ଡୁମା ପ୍ରକୃତରେ ତା କ୍ଷମତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ବା ଡୁମା ତିଆରି ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି ସେ ଡୁମାକୁ ରାଜା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ଯାହା କଥା ଯେଉଁ ଡୁମା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ଆଉ ତ ଚାଲିଲା, ଆଉ ସିଏ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିଲେନି, ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ଆଉ କ'ଣ। ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ଡୁମା ନିଜ କଥାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ରାଜା ବା ଜାର ଡୁମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ରୁଷରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଡୁମା କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଡୁମା କ୍ଷମତା ବିହୀନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ କାରଣ ସାଜିଲା ରୁଷରେ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହେବାର। ବୁଝିପାରିଲ।
ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जारिना और रासपुटिन हस्तक्षेप कौन जारिना जार द्वितीय निकोलास पत्नी जारिना आलेक्जेंडर मध्य स्वेच्छाचारी प्रकृतिर थे सी आउ कौन ता स्वामी क्या मता मानुनि समस्त ता स्त्री भल हम ता स्त्री से स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी माने कौन निज इच्छा चरिए गाई घोड़ा बुझल निज इच्छा स्वेच्छा चरी चरिए निज इच्छा चरिए माने तार अर्थ निज इच्छा काम करेंगे बुझिपार से तार अर्थ स्वेच्छाचारी से जड़े अहंकारी और संकीर्ण मना आते माने नेरो माइंडेड नारी थे अहंकारी थे ग्रीडी थे सॉरी ग्रीड ने कौन कौन गर्वी कौन कहते प्राइड बोली कहते नहीं ग्रीडी माने लोभी नहीं रे कौन भूली हो ठीक अच्छे अहंकारी और संकीर्ण मना नारी थे अत्यंत क्षमता लोभी जारिना सबुबले जा नित्य निरंकुश और कठोर शासन करने देखरे ता स्त्री कौच अरे लोक मानक आहरी अत्याचार तंटी चिप ये जारिना कौच क्या कौ द्वितीय निकोलस से आहरी भल कह देखला तो ये कर परवर्ती समय अंधविश्वास शिकार हो जारिना जड़े भंड सन्यासी पतुलिका देखरे मैंने अंधविश्वास विश्वास करते बाबा सारथी आसिले बुझल तुम कि बाबा सारथी मानुच कि पुणी मत गाड़ी दब सार आम सारथी बाबू एमती कहले है हाँ बाबा सारथी घर दास होगले किए जारिना जारिना साथी देले सारथी बाबा जहाँ कहले जारिना ताहा कले पतुलिका पतुलिका माने कौन ले जी जहाँ कह सी मानव है पुतुला जो कौन ना पुतला जो माने से भाया जो बना जाए पुतुला बोले एमती कहते नाम थिला से बाबा नाम ग्रागोरी एफ मूवीज किंतु से रासपुटिन नाम परिचित थे जारिना जरिया रासपुटिन से बाबा देख कौन कला से बाबा जार एवं शासन उपर अखंड प्रभाव विस्तार कला देखुच रे बाबा है कि जारिना को कह सी जाए द्वितीय निकोलस को कह द्वितीय निकोलस सेया कर ये सब सेया कला ताने एक्चुअली करुचे रासपुटिन देखुच तो राजनीति संबंध संपूर्ण अज्ञ थी से समस्त राज्य कार्य हस्तक्षेप कला से जहाँ को चाहिए ताको उच्च पद रखाई पड़ता देखुच कि बुद्धि बाबा तुम गोटे गोटे हुआ पाठ पढ़ा छाड़ रे भाई किसी हेनी पाठ पढ़ी जाबा हेने सब बुझल तापर उपदेश अनुसार जार अनेक दक्ष और योग्य मंत्री मानक बहिष्कार कले है जार सब देख जहाँ कहला ये रासपुटना ये सब बहिष्कार करुले मंत्रिमंडल प्रायतः रासपुटना चाटुकार मान जुक्ति पर रासपुट जहाँ कहते प्रकांतर रूस को रासपुटिन शासन कले तांकर प्रभाव सारा देश में दुर्नीति और विभ्रांतर वातावरण सृष्टि कला फल जनसाधारण राजपरिवार प्रति असंतुष्ट हेले और देशर शासन व्यवस्था को परिवर्तन करने संकल्प नेले ताने जानी पाले तो ये जो थिला पॉइंट कौन पॉइंट थिला रे पॉइंट कौन थिला पॉइंट थिला हमर जारिना और रासपुटिन हस्तक्षेप ताने जारिना जा रासपुटिन जा कह रासपुटिन जा कहले जारिना ताकू कहे क्या द्वितीय निकोलस को द्वितीय निकोलस या करेंगे ताने एक्चुअली किए कर रासपुटिना रासपुटिन करदेला सबकि क्षति सबकि शेष करदेला खत्म खुतिन बदल सॉरी तापर देख कौन है रे हाँ एटा गोटे कौन देख रे जो तुम्हें जानी लिखा रूसियार शासन रूसियार शासन रे प्रत्येक कार्य रासपुटिन हस्तक्षेप जनसाधारण व्यतीत जार अनुगत मान अतिष्ठ करदेला सब रागी कौन ये रासपुटिन जहाँ कौ से कराऊ फल से हत्या करेंगे रासपुटिन को किंतु 1916 डिसेम्बर रे राजकुमार येसोव के नेतृत्व में केतक संभ्रांत व्यक्ति रासपुटिन को एक नैराश्य भोजी को निमंत्रण करी सेठार गुली कर हत्या करते देख रे रासपुटिन को हत्या कराई एवं मर शरीर को नेभा नदी अत्यंत शीतल पानी मध्य को निक्षेप करदे मैंने फपाड़ी मैंने रासपुटिन को मारी दि जाए बुझ मन रखिए केत मसीह मरला किए मारला मन रखिए है तापर क्वेश्चन कौन रूस विप्लव जारिना आलेक्जेंडर भूमिका सहित 1799 मसीह फरासी विप्लव
ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଣୀ ମେରୀ ଏନ୍ତୋନିଙ୍କ ଭୂମିକା ତୁଳନାତ୍ମକ। ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥିଲା, ରାଣୀ ମେରୀ କ'ଣ ଏନ୍ତୋନିଙ୍କ। ଆଉ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ କିଏ? ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାପରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର ପରାଜୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ସାଜିଲା। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୁଷବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ତୁଳନାରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଭଲରେ ବୁଝ। ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲା, ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ରୁଷିଆ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ତୁଳନାରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରୁଷିଆ ପ୍ରଥମରୁ ମାନି ନେଲାନି ପରାଜୟ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲା। ପରାଜୟର ଅପମାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କୁ ଜାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ହେଲା, ରୁଷବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର। ହେଲା, କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ଇଏ ହେଲା ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ? ହଉ, ଏତିକି ଯାଏଁ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ପଢ଼ିକି ପୁରା ବିଷୟ ଏତିକି ଯାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ବସିକି କର। ସବୁ ପାଠ ବସିକି କର, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ଛାଡ଼ନି, ସମୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଓକେ।